Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, we are from group 2. We will explain about suitable learning media. Before that, I want to introduce my member, Hikmil Kumala, Gusmayeni, Feni Dermawan, and Doni Rezeki. The first material will explain by me. A. Importance of learning media selection. The importance of selecting learning media is due to the following. The first, student attention to the teacher has decreased due to being bored in listening to the teacher. The second, student teaching material described by teacher are less understandable to student. Number 3, teachers are less enthusiastic in explain teaching materials through the lecture method to in teaching. Number 4 is a tool to clarify teaching material when the teacher delivers learning. Number 5, tool to raise a problem for future study and solving by student in the learning process. Pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu, perhatian siswa terhadap guru sudah berkurang akibat mengalami bosan dalam mendengarkan guru. Yang kedua, bahan ajar siswa yang dijelaskan oleh guru kurang bisa dimengerti siswa. Yang ketiga, guru kurang bersemangat dalam menjelaskan bahan ajar melalui metode ceramah akibat kelelahan dalam mengajar. Yang keempat, merupakan alat untuk memperjelas bahan ajar pada saat guru menyampaikan pembelajaran. Yang kelima, alat untuk mengangkat suatu persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses pelajarannya. Okay, next material will be explained by me. B. Criteria for selection of learning media. According to Suparno, 1987, number 10. First, be aware of the characteristic of each medium. Second, so choose the media in accordance with the goals to be achieved. Third, you should choose the media in accordance with the method we use. 4. So choose media according to the situation of student, number, age and level of education. 5. So choose media in accordance with the material in accordance with what will be communicated. B. Kriteria pemilihan media pembelajaran menurut Suparno. Yang pertama, hendaknya mengetahui karakteristik setiap media. Yang kedua, hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang kita pergunakan. Yang keempat, hendaknya memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah, usia, maupun tingkat pendidikannya. Yang kelima, hendaknya memilih media yang sesuai dengan materi yang sesuai dengan yang akan dikomunikasikan. According to Applied Approach Team for Improving the Teaching Design of Brawijaya University, 1993, number 33, first, low cost both at the time of purchase, in operation and maintenance. Second, in accordance with the teaching method used, examine for technical abnormalities. Third, conformity with the characteristic of student. 4. Practical consideration, convenience, security, suitability with existing facilities, durability, and ease of maintenance. 5. Availability of media, along with spare parts of the market. Menurut tim Applied Approach, peningkatan rancangan pengajaran Universitas Brawijaya yang pertama yaitu biaya yang murah, baik saat pembelian, dalam pengoperasian, dan pemeliharaan. Yang kedua, kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan. Kajilah kelainan teknisnya. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada, keawetan dan kemudahan pemeliharaan. Yang kelima, ketersediaan media, berikut suku cadangannya di pasaran. Point C. Principle of learning media selection. According to Ramumpuk, the principle of media selection are 1. It must be clear what media was chosen for what purpose. 2. Media selection must be objective, not based solely on teacher pleasure or simply as a distraction or entertainment. Media selection is really based on consideration to improve student learning effectiveness. 3.
No single medium is used to achieve all goals. Every medium has advantage and disadvantage. To use the media in teaching and learning activities, it should be chosen appropriately by looking at the advantage of media to achieve certain teaching goals. Fourth, media selection should be adapted to teaching method and teaching material, considering that media is an integral part of the teaching and learning process. 5. To able to select the media appropriately, the teacher should be familiar with the characteristic and each of the media. 6. Media selection should be adapted to the physical condition of the environment. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Menurut Ramumpuk, prinsip-prinsip pemilihan media yaitu: yang pertama, harus diketahui dengan jelas media itu dipilih untuk tujuan apa. Yang kedua, pemilihan media harus secara objektif, bukan semata-mata didasarkan atas kesenangan guru atau hanya sekedar selingan atau hiburan. Pemilihan media itu benar-benar didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang ketiga, tidak ada satupun media yang dipakai untuk mencapai semua tujuan. Semua media memiliki kelebihan dan kelemahannya. Untuk menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang keempat, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar dan materi pengajaran, mengingat media merupakan bagian yang integral dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, untuk dapat memilih media yang tepat, guru hendaknya mengenal ciri-ciri dari masing-masing media. Yang keenam, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan. The learning media selection procedure. According to Anderson, 1976, the procedure for selecting instructional media is to use a flowchart approach. First, determine whether the message we will convey to the media includes learning message or just general information, entertainment. If it is just general information, it will be more ignored because of the procedure developed specifically for the section of media that are for learning purpose. To determine whether the media is designed for learning purpose or just a teaching aid for teaching aids. If it is just a props, the process is also stopped, like noted. Third, determine whether the learning objectives are more cognitive, affective, or psychomotor. Four, determine the type of media suitable for the type of objective to be achieved by considering other criteria such as policies, available facilities, production capabilities, and costs. 5. Planning, developing, and producing media. In Indonesia, prosedur pemilihan media pembelajaran. Menurut Anderson 1976, prosedur pemilihan media pembelajaran adalah menggunakan pendekatan flowchart, diagram alur. 1. Menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau keperluan pembelajaran. 2.
menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru, alat peraga. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. 3. Menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, efektif, atau psikomotor. 4. Menentukan jenis media yang sesuai atau jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. 5. Merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Terima kasih.